د برادر پاتراک میدان کلی کې د باران لوجې په کور غر را خوېدو په نتیجه کې مړو شوو 12 کسانو جنازې په خپل کلی کې ادا کړې شوې دي چې پکې د زرونو په تعداد کې سیاسي انتظامی سماجی او مقامی خلکو شرکت کړو د یو کور نه 12 جنازو چتېدو هر سړی غمجنو د جنازو ادا کولو وروسته مړي خاورو ته سپارلې شوي دي بلخوا د برادر ډیپټي کمشنر نوید اکبر د صوبایي حکومت لخوا مړو شوو کسانو ورساو ته 1 کروڑ 60 لک روپو چکونه ورکړي دي د برادر پاتراک میدان کلی نوشاد پکور 13 شپه نه وخت د سخت باران لوجې د غر ملبا راغورځېدلې وه چې په 8 کمرو مشتمل 3 کمرو کور کې موجود نوشاد 15 کلنه کور وداني 2 لوریانې 14 کلنه سمیه 12 کلنه ایمن بیبي او 2 زامن 15 کلن عمر او 9 کلن طیب شامل دي همدغه شان په مړو کسانو کې د خان باچا 15 کلنه کور وداني 6 کلنه لور تقوا بیبي او زامن 15 کلن زوحان او 4 کلن سعد شامل دي ولی رحمان 20 کلنه کور وداني لور 2 کلنه دعا او ولی محمد زوی 20 کلن ناصر په حق رسیدلیو مقامی خلکو دیر لیویز ریسکیو 1122 سیول ډیفنس پولیس اهلکارو په امدادي سرګرمو کې حصہ اخیستي ټول مړه شوي کسان د ملبې نه راویستلي وو د پاتراک نوشاد په 8 کمرو کور کې 3 رونه اوسېدل چې 3 کمرې پکې د ملبې لاندې شوي وې د پیښې په حق له د برادر ډیپټي کمشنر نوید اکبر خان وینا وه आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े पे हम यहाँ पे आए हुए हैं जिस तरह के आपको पता है कि कल रात को यहाँ पे पातराक के इलाके मैदान में यहाँ पे एक घर पे जो मिट्टी का तोदा है वो गिरा था और जिसकी वजह से एक ही घराने के 12 अफराद जो हैं वो बदकिस्मती से वो जाँ बहक हुए हैं जिनमें 8 बच्चे हैं 3 औरतें हैं और 1 मर्द शामिल है तो 12 अफराद का हमें इंतहाई अफसोस है कल रात को रेस्क्यू ऑपरेशन भी टाइमली शुरू हुआ था जिसमें लोकल लोगों ने रेस्क्यू 1122 पुलिस लेबीज़ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल लीडर्स सब ने इसमें हिस्सा लिया था और फौरी तौर पे मलबे से लोगों को निकाला था लेकिन बदकिस्मती से उनकी जान ना बचाई पा सकी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए आज हम आए हैं यहाँ पे उनकी फातिहा करने के लिए और उनके साथ इमदाद करने के लिए सरकार की तरफ से जो मुआवजा होता है वो हमने आज इनको हवाले किया और इनके साथ गमराजी की है जी دین علاوه د برادر سیلګرۍ مقام کومراټ او تل په شمول نور برخو کې د تیز باران او سیلابي اوبو لوجې اته وړو پلونو ځای په ځای سړکونه د منځه وړي چې ورسره دغه سیمې ته د تګ لارې بندي شوي دي د باران او سیلاب لوجې جوارو او الوګانو فصل ته هم نقصان رسېدلی دی یو شمیر هوټلونه ودانۍ هم نقصاني شوي دي محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدیر